ଏଇଟା ଲୁଣ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଗୋପନ ପଞ୍ଚାୟତ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଗୋପନରେ ଏଠି ଆଜି ମାଙ୍କର ନବମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ନବମୀ ପୂଜାରେ ପରିବେଶ ବହୁତ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ମା ମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରେ ଆସିକି ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆସିକି ମାଙ୍କୁ କିଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ସାଗରକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ନବମୀ ପୂଜା ଭଲରେ ଚାଲିଛି। ଆଜି ବହୁତ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ମୁଁ ଏତିକି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରୁଛୁ। ଆଉ ଦୁର୍ଗା ଆମର ଏପଟ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ରାସ୍ତା ଜାମ୍, ଦୋକାନ ବଜାର ବି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏଠି ଆସି। ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସେ, ସବୁ ବର୍ଷ ଆସେ। ଏ ବର୍ଷ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଏ ବର୍ଷ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଦର୍ଶକ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ବି ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୋକାନ ବଜାରର ଭିଡ଼ ବି ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଠାରୁ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା। ଗୋପନରେ ହେଲାଣି 43 ବର୍ଷ ହେଇକି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆମର ବହୁତ ବର୍ଷ ବହୁତ ଆରମ୍ଭରେ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏଠି କିଛି ବାଦ ବିଚାର କିଛି ନାହିଁ। ପାଠପଢ଼ା ମୁଁ 7 ବର୍ଷ ଘରେ ପଢ଼ିଥିଲି ଗାଁରେ ସ୍କୁଲରେ। ମୁଁ ଯେବେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଆସିଲି ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। 10 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ମୁଁ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଅଛି। ମାଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନସିକ ପୂରଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସବୁ ଯୁଗରେ ଏଇଟା କଳିକାଳ ଚାଲିଛି। ଦୟା ଦଖଲ ସବୁବେଳେ ମା ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ମା ଅଛନ୍ତି। ମା ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁବ ଭକ୍ତ ଭଳି ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁ ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ପୂଜା ମୁଁ 10 ବର୍ଷ କଥା କହୁଛି। ଏଇଟା ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସେମିତି ପୂଜା ପାଉଛି। ଖାଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଏରିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ଜାଗାଟା ବହୁତ ମୁଁ ଅଜୟ କୁମାର ନାୟକ, ଏକ୍ସ ହେଡମାଷ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ UPME ସ୍କୁଲ। ଆପଣ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସି କେତେ ବର୍ଷ ଆଜିକି 34 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲି ଆସୁଅଛି ଏବଂ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲି ଆସୁଅଛି। ଏଠି ଆଖପାଖରେ ଦୁର୍ଗା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନଥିବାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଅଛି। ତଥାପି ଏଠି ବହୁତ ସମାଗମ ଅତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ସମାଗମ। ମୋର ଯାହା ଉଚିତ ମୋର ମନେ ହେଉଛି ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଏଠି ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ସହଯୋଗ ଅଛି। ଏଠି କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲାଣି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତି? କେମିତି କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଙ୍କର ପୂଜା?
जो माँ मैंने हजार हजार संख्या आसुच्च आज्ञा आप परिचय टे देवे प्रणव किशोर नायक प्रधान शिक्षक जानागल उच्च दल असुरपुर। ये जो सार्वजनिक दुर्गा पूजा केते वर्ष माँ ये दुर्गा पूजा सार्वजनिक दुर्गा पूजा ये 34 वर्ष धरी चलुची अति जाकजकम चलित वर्ष एक निरा परंपरा चली हजार हजार भक्त ये 10टी मौजारू आसी पहुँचती एवं हजार हजार लोकर आशीर्वाद माँ पाखे माँ अच्छी एवं जी जहाँ मानसिक करे तार फल पाए ना बहुत दूरा दूरंतर ये एत भिड़ हतानी आज माँ नवमी पूजा अति जाकजकम चली हजार हजार भक्त माँ आशीर्वाद नहीं निज निज घर को फेरी एक आसंता काली दशहरा एवं दशहरा विसर्जन पर जाकजकम भसाणी यात्रा अनुगत हो आमर ये पाख मौजर माँ को विसर्जन कराए यह एक अद्भुत परंपरा आम अंचल कारण आम आखपाख अंचल एकमात्र दुर्गा मंडप जो हजार हजार भक्तर समागम हाँपाई आम 30 वर्ष धरी अंततः 30 वर्ष धरी देखी आसुरी ये 34 वर्ष धरी ये कार्यक्रम चली दशहरा महाप्रसाद सेवन कर दशहरा प्रतिदिन ये सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी 3 दिन धरी महाप्रसाद सेवन चली था काली विशेषकर काली हजार हजार लोकर महाप्रसाद सेवन मुक्तरे आमर बंटन कराए जो श्रद्धालु ये मैंने उपस्थित हे समस्त महाप्रसाद सेवन व्यवस्था कराई यह माँ एक आशीर्वाद और समस्त माँ माँ समस्त कृपा दृष्टि दिखती जी आज माँ पाखे सबू लोक मानकर दान ये व्यक्तिगत ये ना ये कौन से गाँव अनुष्ठान जहाँ हूँ गोपन जगार होंतु ये 10-15 खंड मौजार प्रत्येक लोक मानकर दान समस्त दान मंदिर चली अनुष्ठान चली पूजा से अति जागजकम चलती यदि व्यक्तिगत होता है एत सरगम होता समस्त अवदान गाँव 2 टंका 50,000 पर्यंत समस्त दान अच्छी तेणु समस्त माँ आशीर्वाद लाभ कार्यक्रम चली से विषय अनुष्ठान मुख्य एक पूजकर भी मुख्य आप विषय कौन सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। शारदीय दुर्गा पूजा उपलक्षे अगणित भक्त प्रेमी मान को मोर सदर निमंत्रण एवं श्रद्धा जनाऊँ। ये मु भक्त मान उद्देश्य मु कहि माँ जहाँ दया थाए ताही हुए माँ जहाँ ही चाहती ताही करती। ये अनुष्ठान दीर्घ 34 वर्ष धरी आसी पदार्पण कलानी। चलित वर्ष त्रिनाथ पूजा कार्यक्रम सप्तमी दिन ठार पूजा कार्यक्रम आरंभ कर आज महानवमी पूजा कार्यक्रम शेष कर आसंता काली दशहरा पर्व यही दशहरा पर्व 10टी विगुण को नष्ट करदेवाई 10टी भू प्रकृति को नष्ट करदेवार उद्देश्य हूँ दशहरा पर्व। तेणु समस्त भक्त मान निवेदन हे भक्त बंधु माँ दरबार में उपस्थित रही आज ही निश्चित भाव आम गोटे शपथ नेवा आमर जो काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य पैशून्य परश्रीकता यही 10टी गुण को आम हरईदबा। तेणु माँ दशहरा ही निश्चित भाव आम फल प्राप्ति हो माँ ही आशीर्वाद तेणु आसंता काली आम विधिवत हिसाब से घोषणा करूँ जे माँ द्वारा अंचल ये ग्रामवासी माँ मान द्वारा यदि 10 मंडा प्रस्तुत कर अनुष्ठान तरफ समस्त साहाय्य सहयोग जोगाई दिया माँ मान द्वारा मंडा ये प्रस्तुत कर से मंडा माँ को अर्पण कर भक्त मान वितरण कर।
लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाई www.nowodisha.com को लॉगिन करंतु।